Okay, 5, 6. Number 5. Number 6. 52, doon ka 52. Oh, sulod ng 2 ka 52. Sa taas at sa baba. Si Juan. Legal of si Necesaryo. DC. Okay, sulod na. Wala na. Counted na siya daan. So number 2 ka 52. Number ko na siya. 67. 6, 7. 2 na lang. 6, 7. Okay. Okay. 7. 2 na lang. 8, 9 naman. 9 naman itong Juan. Isa pa. Ano na 50? Wala na. Wala, 41. 42, Ayos. may 42. Aris mo. 42 si Aris. Okay. Number 8. Okay. Number 8. Number 9. Manika. Padika. 41. Okay. Padika. Padika, 41. 41. Okay. Okay. So, congratulations. Okay, atong gabagong lang presentation.